Okay, day 3 na po ng mga chicks. Ito na. Yan. Number 1. 68. 0.58. 0.068. 0.068. 68 na. Number 2. Next. 0.080. Oh, 0.080. Kakadagol na kanyan. Oh, wow. Matimbang. Next. 0.72. 0.072. Wow. Kailangan na rin? Number 3. Kailangan na lang? 3. Next, number 4 na. Number 4. 0.80. 0.80. 0.80 grams. Number 5. 0.66. 0.066 grams. 6. 0.80. 0.080 grams. Parang kailan lang, ano lang pa lang sila. Ngayon, laki na. 0.066. 0.066. 66 grams. 8. Number 8. 0.056. Oh? 0.058. May 0.6. kaita, may tauliya dagol ah. Number 9. 0.72 gram. Number 10. 0.64. 0.64 gram. Pang 11 na tayo. 0.66. 0.66 grams. Number 12. 0.70. Uy, sakto. 0.70 grams. Sakto ito siya. Ala yung kalupa. Number 13. 0.76. 0.76 grams. No. 0.68. 0.68. 0.68 grams. 0.66. 0.66. Number 3. 16 na pan 16. 0.70. 0.70 grams. 17. Malaki. 0.50. Oh, may tauliyapin. Ito nito. Malaki yan din. O, 18 na. Na. 24. Uy, sakto. Kulang ng isa para maging 75. Bagsak yun. 70 po. O, 19 na. Bago mag-20. 0.62. 0.62 grams. Okay. Next. 0.62. 0.62. 62? 62 grams. Number 21 na tayo. Wait. Ikain eh. Itong ating batik. Boy Batik. 0.58. Ay, alaya. Kulang yung 7 para maging 6. Ano ya? 0.58. 58, 68. 58. Ay, naku po. May tauline po. Malaki. 0.70. 0.70. Yung kalupan ng 12. 23. Pagpila na yan. 23. 0.66. 0.66. Wow. 24.
Ano na? 0.72. 0.76? 72. 22. 2.72 grams. 25. There's still more. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, hindi. 5 na lang. Oh. Patay pala yung isa. Namatay si, si Oh, BIP. 0.56. 0.66? 56. 0.56. Mabahal. Ay, Mga Latin eh. 26. Point 78. Ba, dagul yan ah. 78 grams. Pero man dagul tang number 2 ang pompor. 0.80 lang. 0.80 lang. 27 tana. 0.76. 0.76. Iluwa ko lang ako. 28. 28 na. Kung dadagulapin. Ba, syempre naman. 0.64. 0.64 grams. O, number 29. Last but not the least. Last but not the least. 0.62. 0.62 grams. And that's all for today. Last, Meron meron pa? pa. May isa. Madagdag. Binideng. Pampila nito. 29. Oo. Dinubla pala. ang mga nok-nok, manok-nok, chika boy. Sino ko nabiya pala itong meron? Ayan na sila. Ang liksi-liksi nila. Salamat sa Diyos sa pag-iingat sa kanila. Ayan si Poldo. Smile naman dyan. Yan. May sahod na ako niyan. Okay na, Paul.